जदि एही पितृपक्षरे आपणको एही 5टी संकेत मिले तेबे आपण जानिनेबे जे आपणको गृहरे पितृपुरुष माने पदार्पण कर सारिछन्ति। एही 5टी संकेत एपरि होइथाए जहा आपणको गृहरे आपणको पितृपुरुष मानकर उपस्थिति को दर्शाई थाए। बंधुगण, आपण माने जानती जे आमर धर्मग्रंथ एवं गरुड़ पुराण अनुसार एही पितृपक्ष आम मानक पाई केते महत्वपूर्ण होइथाए। एही पितृपक्षरे पितृपुरुष माने धराधामरे अवतरण करिथांती एवं निजर परिजन मानंकु देखिबा पई सेमाने निजर गृह को जाइथांती। तेबे एही पितृपक्षरे आम द्वारा करा जाउतबा श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान द्वारा सेमाने संतुष्ट होई आमको आशीर्वाद प्रदान करिथांती। मात्र जदि आमे सेमानंकु संतुष्ट करिबा पई जेउ नियम गुड़िकर पालन करिबा उचित, जदि आमे सही नियम गुड़िकर पालन न करिथाउ तेबे आम उपरे अत्याधिक असंतुष्ट होइथांती, जहा फलरे कि आमको पितृदोष मध्य लागिथाए एवं जहार फलस्वरूप आम जीवन में अनेक प्रकार बाधाविघ्न समस्या सब उत्पन्न होइथाए। मात्र जदि पितृपुरुष माने आम मानंकु आशीर्वाद प्रदान करिथांती तेबे एहा द्वारा आम जीवनरु समस्त बाधाविघ्न एवं समस्या गुड़िकर नाश हो जाइथाए। सेथिपई एही पितृपक्षरे आमे माने आम मानंकर पितृपुरुष मानंकु संतुष्ट करिबा पई श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान करिबा उचित। आपण माने गोटिए गुरुत्वपूर्ण कथाटी को मने रखंतु जे एही पितृपक्षरे जदि 3टी प्राणी आपणकर गृह को आसुछंती तेबे आपण कदापि भी सेमानंकर अनादर करंतु नाही। प्रथमरे हेउछि कुकुर। जदि एही पितृपक्षरे कुकुर आपणकर गृह को आसुछि किंबा जेउ दिन आपण श्राद्ध, तर्पण करुथांती, जदि सही दिन अचानक भावरे आपणकर द्वार सम्मुख को कौनसी कुकुर आसंती तेबे एहा आपणक पई अत्यंत शुभ संकेत होइथाए। कारण कुकुर रूपरे आपणकर पितृपुरुष माने आपणको आशीर्वाद प्रदान करिबा पई आपणकर गृह को आसीथांती। सेथिपई आपण केबे भी सही कुकुर मानंकु खराब व्यवहार करंतु नाही किंबा भूल रे मध्य कौनसी वस्तु द्वारा सही कुकुरंकु आघात करंतु नाही। हेले सही कुकुर को आपण प्रणाम करी तांकु भोजन देबा उचित। एपरि आपण करिबा द्वारा आपणकर पितृपुरुष माने आपणंकु आशीर्वाद प्रदान करिथांती। द्वितीय प्राणीटी हेउछि काऊ। बंधुगण, पितृपुरुष माने एही काऊ रूपरे आमर द्वार को बा आपणकर घरर द्वार को आसीथांती एवं जेउ दिन आपण श्राद्ध देइथांती जदि सही दिन आपणकर द्वार को काऊ आसी आपणक द्वारा दुआ जाइथिबा भोजन किंबा जल को खाआंती अबा पियंती तेबे आपण खुशी हेबा उचित। कारण आपण आपणकर पितृपुरुष मानकर आशीर्वाद प्राप्ति करि पारिछंती एवं आपणकर पितृपुरुष माने आपणक उपरे अत्यंत प्रसन्न खुशी अछंती एवं आपणक द्वारा दिया जाइथिबा भोजन एवं जल को सेमाने संतुष्ट होई ग्रहण करिछंती। एपरि हेबा आपणक पई अत्यंत शुभ साब्यस्त होइथाए। कारण एपरि हेबा द्वारा आपणक जीवनर समस्त समस्या बाधा विघ्न समाप्त हो जाइथाए एवं भविष्यतरे केवल आपणको शुभ फल ही प्राप्त होइथाए। सेथिपई आपण केबे भी पितृपक्ष समय रे काऊ मानकर अनादर करिबा उचित होई नथाए। तृतीय रे हेउछि गाई। बंधुगण, जदि एही पितृपक्ष समय रे आपणक घरर द्वार को गुमाता आसुछंती तेबे आपण माने अत्यंत भाग्यशाली अटंती। कारण जेउ पितृपुरुष माने गाईंकर रूप नहीं आसीथांती सेमाने अत्यंत पुण्यवान होइथांती। तेबे जदि पितृपक्ष समय रे आपणक घरर द्वार को गुमाता आसुछंती तेबे आपण गुमातांकु नमस्कार करी तांकु भोजन प्रदान करंतु एवं जदि आपणक मनरे कौनसी प्रकारर इच्छा थाए तेबे सही इच्छा को आपण गुमातांक निकटरे प्रकाश करंतु। आपण देखिबे जे आश्चर्यजनक भावरे आपणकर सही इच्छा निश्चय रूपरे पूर्ण हेबो। आउ जदि एही समय रे आपण गाईंकु मिठा रुटी खाइबा पई दियंती तेबे आपणकु 100 गुणा अधिक शुभफल प्राप्त होइथाए। बंधुगण, कोन आपण माने जानती जे आम घरे जो संतान जन्म नहीं थाए सेथिरे मध्य पितृपुरुष मानकर अत्यंत प्रभाव रही थाए। जदि आपण पितृपुरुष मानंकु असंतुष्ट करूछंती तेबे आपणको गृह रे जो संतान जन्म नहीं थाए सेही संतान पाखरे किछि ना किछि दोष रही थाए। जेपरिकी संतानटी विकलांग होई पारे
ଅଥବା ତା ପାଖରେ କମି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ଆମର ହେଉଛି ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି 5ଟି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସଂକେତଟି ହେଲା, ଯଦି ଏହି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଆଗକୁ କାଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାଟି ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ କାଉମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏପରିକି ଚାଉଳ ହେଉ ଅଥବା ରୁଟି ହେଉ, ଆପଣମାନେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଏହି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କୌଣସି କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଳା କୁକୁରଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କଳା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ରୂପ। ତାହା କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁର ହେଉ ଅଥବା କଳା କାଉ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କଳା କୁକୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃପୁରୁଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ଏହା ଯେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯେଉଁ ବି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆଦର କରି ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଜଣା ନାହିଁ ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କେଉଁ ରୂପ ନେଇ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୃତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛ ହଠାତ୍ କରି ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇସାରିଛି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ରୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ଜଳରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖି ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ପିତୃଦେବତାଭ୍ୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଢାଳି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜଳକୁ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଥର ଗଣେଶ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ହେଉଛି, ଯଦି ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆପଣ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ଏହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରିବାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଟା ଏବଂ ଚିନି ମିଶାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଅଥବା କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି କେବେ ବି ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଅଟା ଏବଂ ଚିନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ସଂକେତଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର କାନ୍ଥରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁଠାରେ ବି ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ
कारण एही समय उस्त गछ आपे आपे सृष्टि हेबा आपणक गृह को पितृपुरुष मानकर आगमन एवं सेमानंकर आपणकर परिवार उपरे आशीर्वाद प्रदान को सूचित करिथाए। तेणु आपण सही उस्त गछ को न उपाड़िबा परिवर्ते सही उस्त गछ को आपण पूजा करिबा उचित। तेबे बंधुगण एहा थिला सही 5टी संकेत जहाँ आपणक गृह को पितृपुरुष मानकर आगमन को सूचाई थाए। बंधुगण एही समय आपण माने सर्वदा चेष्टा करंतु आपणकर पितृपुरुष मानंकु संतुष्ट करिबा पई, कारण जदि पितृपुरुष माने आम मानंक उपरे असंतुष्ट रही जांती तेबे एहार फल आपण मानंकु अत्यंत भयानक भावरे भोगिबा पई पड़ी थाए। एही कारणरु आम मानंक जीवन रे अनेक गुड़िए समस्या सबु देखा देई थाए, जेउ कारण पई कि आम मानंकर जीवन अस्तव्यस्त हो जाई थाए। एमिति कि आपण मानंकर भाबिबा चिंतिबा शक्ति गुड़िक मध्य आपण मानंक मनरु लुप्त पाई जाई थाए। एहा सहित आपण मानंकर जानवाहन संबंधित अनेक प्रकार समस्या सबु उत्पादन होई थाए। अनेक स्वास्थ्यगत समस्या रे मध्य आपणंकु खर्चांत हेबा पई पड़ी थाए। आपणंकर टंका पैसा एते मात्रा रे खर्च होई थाए कि आपण निजे मध्य जानि पारंती नाही आपण एते अधिक रोजगार करिबा परे आपणंकर सही रोजगार टंका केउ आड़े चली जाउछि एवं आपण दिनकु दिन ऋण भार रे मध्य बुड़ी रही थांती। एहा सहित आपणंक परिवार रे संतान संबंधित समस्या गुड़िक मध्य बुड़ी रही थाए। मने रखंतु बंधुगण, जेउ गृह को पितृदोष लागि थाए सेही घर श्मशान संबंधित समान होई जाई थाए। सेथिपई पितृपुरुषंकर निवारण करिबा अत्यंत जरूरी होई थाए। सेही कारणरु आपण माने एही पितृपक्षरे किछि एपरि भूल सबु करंतु नाही जेउ भूल पई आपणंकु पितृदोष लागि पारे एवं जेउ कारण पई आपणंकर पितृपुरुष माने आपणंक उपरे असंतुष्ट रहिबे। बंधुगण, आपण मानंकु गोटिए अनुरोध, आपण माने हमर एही भिडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखरे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखंतु एवं एही भिडियोटी को आपण मानंकर प्रियजन मानंक मध्य रे निश्चय रूप रे शेयर करंतु। तेबे आजिर भिडियोटी को एठी रखुछि, पुणी कथा हेबा आउ एक नूतन भिडियो माध्यम रे। धन्यवाद।